Martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akamang do dia makena nami sudena hina holongan tabuka mahata ni debata jamita di partang yang tabu darion. Di mana tersurat di buku ni panurang sepanya. Bidu sada ayat sada 1:7 sepanya sada ayat sada 1 ayat 7 songonom madidok disi. Omma hata ni jahuba narotu si sepanya anak nisi kusi. Ima anak nisi Gedalia. Ima anak nisi Amaria. Ima anak nisi Hiskia. Uju di aka ari nisi Josia. Anak nisi Amon raja sian Juda. Rasi ponokuma saluhut sian sisik ni tanon ninna jahuba. Rapsi ponokuma jolma dohot pinahan. Rasi ponokuma pidong akka namar tonga-tonga langit dohot deke akka na di bagasan laut. Akka jolma parjahat dohot si bahin gasip. Au matongon maniapon akka jolmai sian sisik ni tanon ninna jahuba. Patol-toloku matangaku tu atas ni Juda dohot tu atas ni saluhut pangisi ni Jerusalem. Jala siap punoku sian ingananon pasi-pasi ni bal. Goar ni akka pangaruding rap dohot akka malim. Rodi halak akan namar soba tu barangan ni langit. Di atas ni akka tarup akan namar singgang. Hukut marmangmang tu jahuba, hukut marmangmang tu malkom. Dohot akan namar balik siat jahuba. Akan naso mangalului jahuba. Jala dang marpanukun tu ibana. Hohom mahamu maradopun Tuhan jahuba. Ai jonok nama ari ni jahuba. Ai nunga dipadiri jahuba sada pilihan si potongon. Nunga diparbadiai halak. Napi nionai ima sahatna akamang do dia makena nami nang sahat mahita tu minggu ujung tahun parhuriau manang minggu parningotan ni namoding oma pertangyangan nambar pudi di kita akamang do dia makena nami molo manaili kita satu kitu perdalanan ningoluta diragam ni akan atabudus gudang do napina masa itu kata ragam napina tupan di debatan agape halas sonota si hamalate honota di tonga-tonga di nguluta alai di balik ni musia dong doa kamang akainang si arsa konota si parpili honota nama bain hita sorat alai mauliati madi tu kata dihamonakon do hita ganuk marsada-sada dihamonak kodo huria ni tu kata dihamonak kodo bangsota bangsa Indonesia alai marhite hata ni tu kata di pertanyakta na parpurio diarahon mangulutan waing akamang akainang asatapa hohom masato kijo dirita dinanaing paujung otak tau parpuriau no lain masuk mahita tu tahu baru parhuriau nanaing tu pakonon ni tu hatta tu hida. Tapahoh maju dirita. Molo didok hata ni tu hatta dia yakpi tu hohom mahamu maradopot Tuhan Jahuba. Ay jonok nama ari ni Jahuba. Ay nunga dipadiri Jahuba sada pelian si potongon. Nunga diparbadiai halak napinion. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Alani kita perlu untuk berdiam diri. Merenungkan. Jonok nama Ari Parumani. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Tuhan telah menguduskan
hari perjamuannya dan telah menguduskan para undangannya. Nuang itu terkubar matu rohata di hari paruhumani anu madu ada masa alai dipangido masya kita berdiam dirilah pahohom majo roham pahohom majo pikiranmu satokin pahohom berdiam diri lapatana patu pahon evaluasi patu pahon ruji-ruji patu pahon perenungan anggiat marhite naboi hita pahohom pun dirita berdiam diri di hadapan Tuhan sehingga kita mengenal akan diri kita sendiri. Kita akan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Alani riko do kita kamang akainang ada orang sumangalak kita pahohom diri merenung patu pahun ruji-ruji evaluasi mana kasih diri taganuk marsada-sada ay marhite na pahohom diri kita lam takas matarida papahenan di depata di tonga-tonga ninguluta lam tarida ma akan nanaing gabe sila kahono tadi tonga-tonga ninguluta ay nung ngajono karena hari penghakiman telah dekat dua na masa di hari paruhumani na parjulu ima taringot Tuhan siap ni portibion. Tuhan akan menghancurkan dunia dan segala isinya karena penghakiman Tuhan. Siapa yang telah yang akan dihancurkan? Orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang nasai maswasaihon hari-hari ninguluna. Halak nama bahin akahajahaton dohot akasi ulahun gasi. Di mana berjulu? Napa duahon. Debata para dehun peliat si potongon. Sungguh Allah telah menyediakan korban, telah menguduskan para undangannya. Jadi dua manuang nama asa di hari paruhumani gabe hasi siap nia kahalak si bahen najat dohot si ulahun gasip orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan tetapi di satu sisi adalah mengadakan perjamuan bagi orang-orang yang telah diundang. Agwawa kamang akena kursia doa alani asin di rohani Tuhani. Sudi duhita parsidoko di perjamuan. Pesta harohan napi natupan itu kata. Di tonga-tonga ni ngulut tahun. Na dua pangalahoma di harorone Kristus. Nagabi patudukon harorona di tonga-tonga ni nguluta. Mabuan tu akasiulahu kajahaton. Alai mabuan haluaon perjamuan. Rabdohot tu kata. Di tonga-tonga ninguluta. Molo di pangukapun 10 sia ayak sia. Pangukapun 10 sia ayak sia. Laos di dok matuau suraton matua ma akan ajinou. Tu parpanganon ujuan ni biri-biri. Jadi di dok matuau. Odo akahata nasitong nasiat debata. Lalu ia berkata kepadaku. Tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kaum anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan anak Allah. Nuai akamang akenang. Papahohom maju dirita. Molo sunari mamasay. Ari paruhumani. Di dia mah kita mulai. Di perjamuan itu kita. Rap do kita. Napindio. Yang orang-orang yang diundang. Naing tapahohom marohata. Mangarimani. Mana kasih.
Patu pahon ruji di tengah-tengah di ngeluta. Boha parsi doho dohita tu undangan tu perjamuan napi nadiri ni debata di tengah-tengah di ngeluta. Marsaulihon pasu-pasu ni debata. Didok di hatan itu hata tu jamita hari minggu. Ise do akan nadi undang. Ise do na parsi dohot. Nadi perjamuan anak Allah. Ima akahala nautar surat warna di buku Hanguluani. Pangukapun 20 ayat 15 manang isi naso jupang natar surat di buku Hanguluani ima didabu tu bagasan api ima akahalak nadiri pasonai akamang so natadok nakin asin ni rohani Tuhani sudi duhita ame mati akamang ate kainan sudi duhita teh di perjamuan ni Aube porsia duau ala asin rohani Tuhan itu dah. Isema akan adohot nautar surat guarda di buku Hanguluani berekamu ma di sepanya tolui di sepanya tolu ayat 12 10 tolu diok isemai akan adohot orang-orang yang telah diundang napi nio tu perjamuan ni jala te bahonok kodo di tengah-tengah muni sada bangso nadangol jala naparir akan marhaposa tugoar ni Jahuba. Iya eba Israel lang be ulahon nasida hageduhon. Jaladang be dihatahu gabus. Jaladang be jupang di bagasan pamangan nasida. Dila si paoto-oto. Ay torangdo nasida marparmahan jala marpangulanan jaladanga dong na manonggoti. Ay sapudoli bahasa di antaramu akan dikubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ari paruhuman apu-lapu itu kita. Tiba hunun nama akan nadangol, akan naparir, akan mengaramuti dirina. Nabayasod dirina, nama jaga hunguluna, dia dopan ni debata. Lahu marsaulihu pasu-pasu ni debata. Ima akan namonang, na jinona, na diudang, suara ni tuhata. Ay ganuk ditikido tuhatai mangudak kita. Akamang do diamo kay nanami mololaon wang rohata mamereng padalanan ninggoluta nam tabulusi. Setiap saat Tuhan mengundang kita. Dibio Tuhan tadi kita. Tu perjamuan ini. Alai sipata. Dang taargahun undangan ini. Dang taargahu jauh-jauh doh pamiun di debata. Di tengah-tengah ningoluta. Molo di dok hatan itu hata di pangukapo tolu ayat 20 1 22 ida mana jongjong doau di jolo di pitui. Manuktuhi iya adong natu mangihon suara kidokot mangukap pitui bongot mau do tibana mangan mau rap do tibana jala ibana rap do tahu molo tahu kak dorohata molo tatangihon do jauh-jauh nu di mata rap mangam kita di tibana di perjamuan ini nueng pahohom madirim rimangi mah tapamanat madirita buhado kita hatang nyota manangihon jauh-jauh ni dewa padirio kumah tu namonangi hudula di bagasa di habang saku rap doho tau songo naudung monang hudul rap doho damang di Banua Gijangi dungi ditangihon namar pinggol ma nanidok ni todi tuak kahuria atau ngakamang ngakainang bornginom ma tiki nauli pahohopon rohata tata kasih madirita gan marsyada-syada tarimangi ma bohado hati gilota manangihon jauh-jauh ni dewata molo tungadong aka ari-ari ni ngoluta namar bolongan ni nata paswasa honi alai ditoru disilang ni tuhatan lain dok madok tu songono husol soli dorohaku naguk dosa itotong ai gudang ari-ariku nahubahen abolong dung tapahohom dirita
tatadda madirita, buhado pangargauta, di jojo, di pamiyon, ni debata, di tonga-tonga ni nguluta, dungi, siyan nasa roha, dohot uduk ni roha, tasol solima, gudang na itu tuh, ari-ari tay bolong. Dia magumudang hata apul-apul siya kita, manang hata, nama bay marsa dong ata. Dia magumudang tapake ari-ari ni ngulut taon, menghibur dong ata, memotivasi, manang mematakan semangat di tengah-tengah. Molonunga tabohoton wangi, jong-jong mahita di silang di Tuhani, manol soli, manol poti. Alani di ujung ni jamitau nakaman, sopola mangurui, sangap do harga dirimu, upangido jong-jong maju hita sudi. Nuai ngakamang ngakenang tapahohom marohata. Rimangi ma ari-ari ni ngulum naung binolusmu. Gudang ni ari-ari ni Tuhani. Nanti nupakon na di tonga-tonga ni ngulum tambar bolongan. Marisuang alay asido rohani tu kata di jodoh kita di piodo kita alani pahohom madirim di jolo ni debata. Kesunian adalah tempat di mana kita menemukan diri kita sendiri. Kesunian adalah tempat penyucian. Itulah anugerah Tuhan, patut kita syukuri. Hiduplah dengan petunjuk Tuhan. Kehidupan tanpa kesunian, tanpa waktu untuk berenung, hidup kita bisa menjadi destruktif. Gabi paniga, alani di jolo ni debata. Tai dehoma edeta nomor 182 ayat sadado. Tu jolom ode bataku sayusedo rohaki. Tu jolom ode bataku sayusedo rohaki. Sai pasia tagi aku dohoti luilu usol soli dorohaku nagok dosa itoktong ai godang ari-ariku nahubahen abolong. Ai godang ari-ari mauliati Tuhan didenggan di basam. Dilehoko bornginod di hami. Lau pahohopon diri nami. Pamanaton mangarimangi. Doh manigadi sudi pasu-pasum napi nasaha mutu ganup hami marsada-sada. Tu keluarga nami. Tu huriamon. Tu tonga-tonga di bangso nami. Godang matutu ale Tuhan denggan di basam. Pasu-pasum napi nasahamu di nguluna. Ganupari. Ganup tiki di joho kami. Di pioho kami Tuhan. Tuhan roab buluni. Ale gudang ari-ari nami Tuhan. Hupas wasayuk kami. Dan tinggil kami Tuhan manangi hojujung. Ale mauliati maruhan nami. Sai mardenggat bahasa doho. Sai di paihuti huto do kami Tuhan.
atau pasu-pasu pergugui mahami. Upukang ulu nai baru, pasu-pasu mahatam gabi pergugu di hami. Asa galup pami ali Tuhan manol soli neang ni rohanami di hatam. Neang ni rohanami di jom di pamiomu di hami. Asima roham ali Tuhan. Sayunang sudah di pasu-pasumi dengan di basami alani pangalosyon nami. Alai marasi rohamahu di hami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu mahatam. Pasu-pasu mahami, pasu-pasu sudi amanami inanami ruas nihuriamon. Mauliatin madiho. Amin. Mauliate hudul mahita sudi.